Saudara, dalam edisi Berita Plus malam ini, kami beri tumpuan kepada penghijrahan burung. Ia berlaku apabila burung-burung terbang dari hemisfera utara bagi mengelak musim sejuk. Singapura termasuk dalam laluan penghijrahannya yang dikenali sebagai Flyway. Dan saya telah ke paya simpanan Sungai Buloh untuk lebih memahami fenomena alam semulajadi ini. Burung-burung ini hanya dapat dilihat di Singapura selama 2 bulan dalam setahun. Ia petanda bahawa musim penghijrahan burung-burung sedang berlangsung. Laluan penghijrahan itu bermula dari kawasan Arktik ke Rusia dan Alaska hingga Australia dan New Zealand, merangkumi 22 negara, dan laluan terbang Asia Tengah yang merangkumi Himalaya. Dan Singapura merupakan persinggahan penting bagi burung-burung ini. The migratory season is when large groups of birds move from the northern winter. They fly coast to coast all the way until they hit either Southeast Asia, where it's warm year-round, either that or they continue south, and we see the bulk of the traffic during the northern winter period, which means that from late August onwards, all the way through December, January until March, when they start again to move back down to the northern areas. Paya simpanan Sungai Buloh menjadi tempat berteduh dan mencari makanan buat sementara waktu. It's rich in mangrove trees. So a lot of these migratory birds can roost here, sleep here, safe and secure. During low tide, the tide goes out and the mud flats there are very good feeding grounds for these birds. It's full of worms and crustaceans that they can eat. Saban tahun, sekitar 2,000 ekor burung daripada kira-kira 40 jenis spesies singgah di Sungai Buloh. Some which are fairly common, the green shanks, the red shanks, the wimbrows, they are very common. But sometimes you get certain birds which are quite rare. When they occur here, the community is very excited. Ini termasuk para pencinta burung dari Persatuan Burung Singapura. Mereka sanggup meluangkan masa berjam-jam lamanya agar tidak terlepas peluang untuk menyaksikan fenomena alam ini. Why are actually, binoculars so useful during bird watching? Okay, so the reason for this is because it helps us see clearly what the birds are and to sort of identify them to a species. So right now they all look like white birds, right, to you? But if you put in your binoculars, you can see that actually there's about 4 species here. Those are little egrets. And then the grey colour bird is a grey heron. The tall white colour bird with the yellow bill over there is a great egret. And then the really big white bird with the red colour head and the big yellow bill, that's a milky stork. Ada kalanya penantian mereka berbaloi apabila burung yang jarang dilihat membuat penampilan. Someone found this bird that had not been seen in Singapore since like November 2013, I think, the white-throated rock thrush. And it's a migrant, so it usually comes from northern China, southern Russia. Interesting find in Sungai Buloh, there was a bunch of Asian Dowitcher, and they are very, very rare. This one does not come every year. Gambar-gambar dan video yang dirakam dijadikan sumber rujukan penting. Lembaga Taman Negara NParks mengkaji laluan penghijrahan burung dan menyumbang maklumat yang dikumpul kepada usaha pemuliharaan burung serantau. Selain itu, kaki burung dipasangkan cincin dengan kod nombor agar mudah dipantau para relawan seperti Encik Azmi Muhammad. Saya tolong pegawai NParks nak tahu jumlah jenis burung-burung. Nombor tu sebagai macam IC pada burung itu. Mereka tahu yang burung itu pernah datang ke Singapura dengan pulang ke Singapura lagi. Tugasan memerhatikan burung-burung ini juga ada pasang surutnya. Yang hari yang bagus mungkin dalam yang banyak ada 4. Jadi kadang-kadang macam 6, 7, 8 jenis spesies. Jumlahnya kadang-kadang dalam ratus. Kini, peranti pengesan satelit kecil yang dipasang pada burung memudahkan lagi proses menjejaki lokasi mereka dalam masa nyata. By making them wear a backpack with a 2.5 gram satellite tracker, you literally don't have to see the bird anymore. All you need to do is to plug in your system. It reads the data of the satellite. There was a bird that we tracked that flew non-stop over a period of 3 days from Singapore to Korea. NParks sudah memasangkan peranti itu pada sekitar 100 ekor burung hijrahan sejak 2017. Ia bukan setakat memantau pergerakan burung-burung hijrahan. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengkaji kemerosotan spesies burung termasuk akibat kehilangan tempat tinggal dan pemburuan.